हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आम जा छुट्टी मजा उठाई चल आम रेडी रेडी चल आम जल्दी जल्दी बाहर जा टाइम है ये कौन कर गला आइला बेले ड्रेस सिलाई कर बागर बेले बैगन पड़ा छाड़ आम हम नहीं बैगन पड़ा दरकार ना चलो शीघ्र शीघ्र रेडी हो ड्रेस पिंधि दबा रेडी होगा रामेश्वरम आम रेडी हो गले चलो शीघ्र शीघ्र लेट है अंधारा हो गलानी जल्दी जल्दी जाओ पड़ो टाइम हो गलानी जल्दी चलो 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 हाय गाइस बोला लेट नाइट हो गला ट्रेन पड़े कुआडे जीवो किसी सिलेक्शन है नहीं बस मारी चलो एते टेंशन हो गले बिला बड़ा कुआडे जीवा करे अभी कितना टेंशन प्रभु दाई की भले भले पड़े चलो बहुत कष्ट रे बुकिंग है बहुत कष्ट चलो प्रभु मत टेंशन लगलानी उड़ा दादा उड़ा चलो गाड़ी हेल्ले देखा 15 पहुँच पाना आसिक अध घंटे घंटे पर है कि 2-3 घंटा है जना पड़ना टेंशन लगलानी भार जो देखो ना पेट पेट कौन है कि एसी चले ना उड़ा उड़ा कौन है मैं जानी प्रभु केतना शीघ्र मुंड कौन में पेट पेट कौन है गाड़ी चले ना कौन चले एरोप्लेन वाला चलो चले पहले क्या है What is this? Opera. Ana dulu light dulu. Ada देखो मुर्गा कोई भी कोई लग रही हाय गाइस हमें भी पहुंच गलु सेंट्रल ले हमें आइले बोली लाइट जळेले देखो केते सुंदर है जे सेंट्रल ना कोन बैग रे एते वजन जे म टेकी पारने बाड़े बिले पसिला डिस्कस एठी भी डिस्कस सेठी डिस्कस डिस्कस्टिंग प्रभु ट्रेन के तळे आसो ट्रेन रे प्रबल भीड़ केंती जीवु दे हारी ए बैग टेकी टेकी मत राग जलानी मत भाग दीटा आगे रे माडी जाउ जनी धरने देखि चिनली माडी जाउ बैग देखि देखि मुंड दिन हो गला केते वाले गाड़ी जीवु खाली याडा से सारा तो टेंशन नहीं गला ஆனா இதே ஃப்ரெண்டுக்கு போனீங்கன்னாக்கவே காலியா இருக்கும் ஏன்னா எல்லா ஜனம் இப்படி ஏறிடும் प्रभु देखे नहीं था ध्यान दे गाड़ी नंबर सही सही का उठला पर गाड़ी नंबर बाबू सोई पठले कतले निदा हुए आपको देखना हो गला आगे आगे चल ले घरे तू ले ए बेन होली क्रॉस पर खाना पीना
ସେତିକି ମୁହଁ ଧୁଅ ମ୍ୟାଡାମ। ମୁହଁ ଧୋଇଦେଲା ବେଳକୁ ଆଖି ଖାଲି ପୋଡୁଛି ଲୋ ମା। ଚାଲ କଣ ଗୋଟେ ଚା ଫା ପିଇ ଦେଇକି ଚାଲ। ଏଇଟା କାଇଁ ରଖୁଛୁ କଣ ଦେଖି ଦେଖା ବିନା ବଗିବାଲା ଟ୍ରେନ ପାଦୁକ। ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଆସେ ଆଗରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ମନ୍ଦିର ବେ ଜଣା ପଡେ ହେଇଲୋ ମା 108। ଚାଲ ଟିକେ ଚା ପାଣି କରିଦେବା ତାପରେ ଚାଲ ପାଣି କରିବା। ସେଇ ଦୋକାନ କେବେ ଆମେ ଗତି କରିବା ରୋବେ ଗାଡ଼ି ଆଉଛି। ସାର୍ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ରବେ ପାପଡ଼ ହେଇଯିବୁ। ଏଠିକାର ଅଟୋ ତ ଅଟୋ ନୁହଁ ଜାଣିକି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ଚା ବିସ୍କୁଟ କି ଜଳଖିଆ କ'ଣ ଗୋଟେ ନ କଲେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଟାଣୁନି ଚାଲି ହେବନି। ତେଣୁକରି ଆଗେ ଚା ପାଣି ତାପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଣି। ହେଲୋ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବା ଆଉ ଚା ପାଣି ରଖିଛ ପଚାରନି ଚା ପାଣି ହବ ପଚାରନି। ହଁ ଲୋ କପ୍ ରଖିଛି ଆଉ ଜାଣିପାରୁନ କପ୍ ଅଛି ମାନେ ଚାଟା ଥିବ। ହଉ ଇଏ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସିଟ୍ ପକେଇଛନ୍ତି ବସି ପଡ଼ିଆ ଟିକେ ଆଉ ଓକାରେ ମା। ତା ସହିତ ବିସ୍କୁଟ ଟିକେ ମାଡ଼ କରିଦେବା ତାପରେ ଯାଇକି ଖାଇଦେଉଛି। ଚାଟା ଲସି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି? ଗୀତାକୁ ଭାରି ଭୋକ। ଗୀତ ପୁରା ଗାଏ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଛୁଆ ତେଣୁକରି ଚାଟା ଆମର ବଢ଼ିଆ। ଚା ପାଣି ଟିକେ ନ କଲେ ହବନି। ଚା ଟିକେ ପିଇଦେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଯାଉଛି ଲୁଣ ପଡ଼ିକି ଚାରେ। ହନୁ ହନୁ ହେଇଗଲାଣି ଦିନ ସକାଳ ପୁରା ଆଲୁଅ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜାଣିଛ? କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜାଣିବନି? ଚା ପିଉ ପିଉ ବିସ୍କୁଟ ଚା ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ଆଉ ତାର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଛିଞ୍ଚ। କ'ଣ କରିବା ତ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲିନି ଆମେ ଏତେ ଲୋକ ଖାଇକି ତ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲୁ। ବୁଡ଼ିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଡ଼ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଫାଇଟିଂ ଚାଲ। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କତିକି ଯିବା ଦେଖିବା କେଉଁ ଗାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତାପରେ ଆମେ ଚାଲ ଚାଲ। ଇସ୍ଟା ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ବସ୍ରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ କେତେ ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି ସିଟ୍ ନାହିଁ ଏତେ ଲୋକ। ଏବେ ସବୁ ଛୁଟି ଦେଉଛି କି ନା ସେ ସାଡ଼ୁ ପଡ଼ିବ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଖୋଲିଗଲେ ମୁଁ ପଡ଼ିବି ଯାଇକି ସେପଟେ। କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛ ଛୁଟି ଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଭିଡ଼ ଲୋ ମା। ଛୁଟି ଦିନରେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବନି। ଛୁଟି ଦିନରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି। ଖାଲି ଦିନ ମାନେ ଛୁଟି କରିଦେଲେ ଛୁଟି ଦିନରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି। ପୁଣି ଆଜି ସୋମବାର ବାବାଙ୍କ ବାର ଚାଲ। ଏ ଛୁଆ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଟେକିକି ରଖିଛି। ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରବଳ ଓଜନ ତଳେ ନଥକି ଟେକିକି ଧରିକି ରହିଛି। ଏଡ଼େ ବୁଦ୍ଧି ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଶୀତ ହେଉଛି ଗରମ ହେଉଛି ଶୀତ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ ଛୁଆ ବ୍ୟାଗ୍ ମୁଣ୍ଡେଇକି ରହିଛି। ଏତେ ଭିଡ଼ରେ ପିଲାଟା ଆମ ଥକିଗଲା ଲାଷ୍ଟ ବସିଗଲା। ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ଷ୍ଟେସନ ଯେତିକି ବାଟ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଏତେ ବାଟ ଠିଆ ହେଇ ହେଇ ଛୁଆଟା ଆମ ଥକିଗଲା। ଆଉ ପାଇକିଲ ତ ଛାଡ଼ ତା ନିଦ ଲାଗିଲାଣି। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଖାଲି ନଡ଼ିଆ ଅଛି।
ଶିବ ଗୋଟେ ବସି ପଡ଼ିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ହେଇନି ଏଟା ଅଲଗା ଜାଗା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେଠି ଚାଲ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ରେଡି ହେଇକି ବାହାରି ଯିବା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଚାଲ ଉଧର ବାଥରୁମ୍ ହାଇ ଗାଇସ୍ मेकअप फेकअप ହେଇକି ବାହାରିଲୁ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ। आरिसटा देखै दे तमे आ कोन आरिस रे पोजा मोए मोए कोला देखा रेडी ହେଇ ଯାଇକି ଏବେ ସବୁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଭିତରେ ତ ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଫୋନ୍ ଦେଇ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ এটা কোন ওহো এটি বতে ফোন ফোন দেইকি ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଛି ସେଣ୍ଟରଟା ବୋଧେ ନା 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 এটা কোন ସେଣ୍ଟର ନା କୋନ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ନା ସେଣ୍ଟର କିଛି ଗୋଟେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ତାଙ୍କ ମୁଜେ ଫୁଜେ ପକେଇକି ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ପକେଇନି କିଏ ହେଲେ ମା ହିରୋଇନ ଏ ପ୍ରଭୁ ହିରୋଇନ ତ ये देखो देखो एटा देखो एटा कौन हम जानी ध्यान लेंगे देखो देखो ऐसा ऐसा फोटो हाँ ना ना गाड़ी এটা ভিতরে যাবেন কোন আছে ইন্ডিটা তো মোবাইলে দেখুন সেটা দেখাও সে ঠাকুরটা খাইবা পাই মেনু দেখো কিন্তা সিস্টেম দেখো মেনু দোসা অর্ডর করা কিন্তা মেনু অর্ডর করা আছে দোসা ভাই গোটে কোন চারটা খাইদা হ্যাঁ ଆମ ବିଲେଇ ଅର୍ଡର କରିଛି ଅର୍ଡର କରାହେବ ତା ଭିତରକୁ ଯିବ ଖାଇବ କେମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ବାହାରେ ସବୁ କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ପରେ ତାପରେ ଖାଇବ ବିଲେଇଲା ଆସୁ ସେ ଘର ଚାଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ଚାରିକି चलो को चलो खाइबा सेंटर ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଆମେ ବିଲେଇ ଯାଇକି ଅର୍ଡର କରିବାକୁ ପାଗିଲି ଶହେ ବସିଲାଣି ବିଲେଇ ଏବେ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭାରି ଭୋକ ହେଲାଣି ତାକୁ
ଆସିଗଲୁ ବୁଲିଗଲି। ହାଇ ଗାଇସ୍, ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲୁ। ସେଠି ତ ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ନଥିଲା ତ ଫୋନ୍ ନେଇ ପାରିଲିନି। ଆମେ ସକାଳେ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ ନଥିଲା। କେତେ ବଡ଼ ବଳଦ ସବାରି ପାଇଁ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାଲି ନ ପାରିବ ସେମାନେ ସବାରି ପାଇଁ ରେଡ଼ି। କେତେ ଲୋକ ସକାଳୁ ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ହ୍ୟାଲୋ, ଦେଖିଲେ ଡର ମାଡୁଛି। ଚାଲ ସବୁ ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲକୁ ଏତେ ସମୟ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। କେତେ ଲୋକ ହେଲାଣି। ଏବେ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଛୁଟି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କେତେ ସମୟ ପରେ ଫୋନ୍ ପାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ଚାଲ ଯିବା ଏବେ କିଛିଟା ରିଲ୍ସ ବାଡ଼େଇ ଦେବା। ଆଉ ବାକି ବଡ଼ ସେଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ସାଇଡ୍ ଦେଇଦିଅରେ, ନହେଲେ ମାରିବ ଯଦି ଆଉ ରଖିବାନି। କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲ ରାମେଶ୍ୱର ତ ଶଳା ବୋତଲ ନାହିଁ, କୁଆଡ଼ୁ ଆଇଚରେ ଶଳା। ଏତେ ଶୋଷ ଯେ ପାଣି ବୋତଲ ନାହିଁ, ମରି ଯାଇଛି ପାଣି ଆଣି। ମୋର ଇଏ ତ ଆମର ସବୁବେଳେ ବିଜି ବର୍ଷନ ଦିଦି ବୋତଲ ଧରିକି ଆଇଲା। ଓ କିଏ ଦୁଃଖ, କେତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ବଳଦ ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ଟେ लो ଭଗବାନ। ହାଇ ବିলাই ଏଠି ସବୁ ବଳଦ ମାନଙ୍କରେ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ।
କେତେ କଷ୍ଟ ନାକ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଘୋଷାଡ଼ି ନଉଛନ୍ତି ସବୁ 400 କରାଇଛି ଦେଖ। ଏଟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପଛ ଗେଟ୍। ଆମର ମାତା ମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଆଉଛନ୍ତି। କି ଦୁଃଖ, ମତେ ତ ତଳ ରାସ୍ତା କେବେ ଦେଖାଯାଏ ତଳେ ଉପରମାନେ ଚାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ ବଳଦମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ। ବିରାଟ ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ବିରାଟ ବଡ଼ ବହୁତ ଦିନର ଏବେ ଆସି ସାଇଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କେତେ ଖୁସି। ନାକଟା ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ପୁରା ସାମ୍ନାରେ କି ସୁକୁନ। ହାୟ ହାୟ ଏତେ ଲୋକ ଲ ମା ଭିଡ଼ିଓ ନାଚୁଛି। हाय गाइस, देखो एटा बड़ भल लगा। ए जे टुकल काट लंबा लाइन जा। मोबाइल आन रे, मोबाइल ले ले बोल दी। पहाड़ ही पहाड़ आम चंद्री मंदिर चलते आगे खाली त्रिशूल त्रिशूल बाड़ कराई कहीं भी चली पारे। हाँ हाँ मत हिरोइन टा ठंडा लगे एपटा सेपटा के गरम खराटा पूरा साप लांगुड़ भाया चुटी जटाधारी गला हाँ ये पटे देख गुप्त डोर ये पटे गोटे बाट गोटे कौन भर को अच्छे जना ना कौन बाट बंद अच्छे लिखा खाली तो चारिकड़ पहाड़ हो जो मैंने देखी ना ऐसी देखी जाओ जाओ देखो देखो बस पाई कौन हो छुआ जमी खरार यही अवस्था कौन कर मनीष एत जोर खरा होती पुणी बस बुलूँ रुह टे अपेक्षा कर देखे बस गोटे आईला जे कौटी पहुँची गलु आम स्टेशन पाखे भोक लगे प्रबल कौन खाईदे चलो मैडम सामने बसी गले अलरेडी पूरा थकी अवस्था समस्त बैंड बजी
କୋଇମ୍ବତୂରରେ ଖାଇ ଦେଇକି ପୁଣି ଯିବୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରୁ ଚାଲ ଦେଖୁଛି କେତେ ଶାନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ହେଲେ କାନ୍ଦ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଏଇଟା ହାରି ଆଉ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଯାଏ ମୁଁ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇଛି ମୁଁ ଦିଦି ଖାଇପାରୁନି ଗୀତା ଖାଇପାରୁନି ବିଲେଇ ବି ଖାଇପାରୁନି ନା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ସରି ଦେଖ ରାଗ ଶିବ ସବୁ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଏବେ ବିଲ୍ ଆସିଗଲା ମା 700 ଯିବ କି ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯାଇକି ଖାଇବା ଖତମ ସବୁ ଏଇଠି ଶେଷ ନା ଆଉ ଥରେ ଅଛି ରୁମ୍ ପଛକୁ ଏବେ ଚାଲ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ଏବେ नौटा है जाओ से स्टेशन में बस टिकट कटा है गाड़ी आसले जी 9टा न है 10टा ना 9:45 चलो एपड़े अपन वेट करी खाओ क्या एबे हम बैग वेट पकई दे देखो आम बुढ़ी की केते शीत हो से पूरा गोटे गाड़ी बुढ़ी आमर बुढ़ी ये आम पागल भोक लगुच आम 4टारे खाई वेट ट्रेन बस ट्रेन ओह्लैला पर देखिए ये क्यूट छुआटे देख ये तमिलनाडु चेन्नई रे छुआ मान आखि पतारे पतारे चुटी न थाए से कला बड़ी पता देखा केमी तो आमर पे जजेमा आइया आमर कण कुड़ी मुझे खेपड़ी अच्छी सतर मुरे इंट कर बड़ा बड़ा के सुंदर लिपस्टिक लगे जाई आइलर देखना किछ अच्छे मुरे बाय बाय लागली किछ को ठीक ठीक तमे किछ को कोन कहबो बहुत टेंशन आ ऊपर हमर जिबर नाही रात का तळे सोई बतिलु गली ओडे दिले रास्ते भिडियो करे भूली जाई गोटे लोकटे आसे गेंजे की बसला ये ता हवारे घर बसिकी ता भी से भापी देई छी तळे नोटी पड़ी पड़ी उठी के हां जो जेंता गड्डी के नंतर नोटी पइली हेलो पूरा पड़ी बई छी केते पड़ी जतले आज फर्स्ट टाइम पूरे ट्रेन ये गली पड़ी कोडी पड़ी आज गली पड़ी
कहीं आगे भाभी की मन रखी फटो उठे आनी